আমাদের গৃহপ্রবেশ হয়েছিল তখন এসেছিলাম, ঠিক আছে? চ চ আগা, দাঁড়াস না ভাই, তুই দাঁড়াচ্ছিস কি করে? হ্যাঁ, এটা জল ছিটিয়ে রাখতে পারে। पैर में छाला पड़ जाएगा रे, तातरी चो मागो। फक, सॉरी भगवान जी। না বাবার কাছ থেকে মার খেতে খেতে বেঁচে গেছি, মিথ্যা কথাটা খুব সলিড ছিল বলে। আমি বলেছিলাম আমাদের हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं सीआरजे। এটা কি মন্দির? वाह बेटे, शिव मंदिर, शिव मंदिर, हिल टॉप वाला, हिल टॉप शिव मंदिर। कार जला के ही सही, पर हम लोग दर्शन जरूर कर लिए। I hope everyone can see the temple on top. I